जय जगन्नाथ। चलतु सांग मैंने आपण मैंने को मु आज गोटे नुआ जिनस बतेबी केमती कौन हो देखंतु देखंतु ये गोटे मु प्लेन ब्लाउज बनई डबल कटोरी वाला आम प्लेन मेसीन रे केमती ब्लाउज को इंटरलॉक करि परिबा से विषय में आपण मानक बतेबी। देखंतु एबे हमर केमती इंटरलॉक होई नाही कपड़ा केमती बाहर देखि परचंती। एबे चलतु मुझे प्लेन मेसीन रे इंटरलॉक करके आपण मानक देखा ब्लाउज केमती सुंदर भाव में हम देखु। आम एमती प्लेन मेसीन रे आम इंटरलॉक करने पूर्व आगे कौन करूँ देखु ब्लाउज को आम एमती ऊपर पट कपड़ा रे ब्लाउज जोटा सीधा पट कपड़ा को एमती साइड साइड आम मारिबा ब्लाउज पूरा साइड रे मारिबे देले कौन हम कि ता भीतर पटु फिनिशिंगटा आपन को बहुत भल भाव हम ना आपन जो ब्लाउज पिंधे ना से सूता बाहर आपन को टोटाली भल लगनी एमती कले आपन को भल लगे। देखो एमती भीतर पटु आपन ताको साइज ऊपर पटु आपन ताको साइज करके सिलाई करेंगे तापर जो एक्स्ट्रा सब सूता बाहरी थी ताको एमती आपन काटिदेवे। देखो मुझे करछु आपण माने मध्य से भाया करेंगे देखिपारे। तापर कौन करेंगे ना ताको एमती उल्टा पट करदे उल्टेकी ता करे पुणी गोटे सिलाई सुंदर भाव में पकेबे देखिए। देखंतु एमती आपण ताको धीरे धीरे उल्टेकी पूरा करे करे आपण ये सिलाईटा पकेबे दूर को बेसी पकेबे फिनिशिंग एते भल आसीबो नाही। आपण पूरा करे करे किना सिलाईटा पकई चलिए देखि परचंती। एमती आपण सिलाईटा पकांतु देखले एबे देखिए आपणकर ब्लाउजटी देखो पूर्वर केमती थिला एबे आमे बाहर पटरू ताको जो स्टिच करदेले ब्लाउजटी हमर केमिति देखो एपटे भी फिनिशिंग हैला आउ भीतर पट मध्य फिनिशिंग हैला देखि परचंती। आपण एमती दुईटा जाक को साइज करके देखिबे। देखो ये आमर तो कड़ फिनिशिंग सीना हो गला किंतु ये जो मझी स्टिच गुड़ाक कटोरी एस पटी भी पटी लगी ताको केमती करवा इंटरलॉक चलतु मु आपन को प्लेन मेसीन रे केमती इंटरलॉक हो पार सेमती बतौची। देखंतु मु आपण माने जे बुझिया पई मु कोन करछि ना एठी व्हाइट सूता लगे देछि नहले आपण मान को ठीक से जना पड़िबो नाही। देखंतु आपण एमती मेसीन को धरिबे तार पादीटा को टिके टेकिबे छुंची को आगो पछ आपण करिवे। देखंतु मु आपण को पई जूम मध्य कर देले आपण माने इजी रे देखि परिबे देखले ना। आपण एमती कोन करिवे ना माने पादीटा को एमती आगो पछ एमती करिवे आउ छुंची को मध्य आगो पादी एमती आपण हाथ रे टेकी धरिवे आउ छुंची को आगो पछ करि चलिवे। देखंतु मु जेमती करछु हे एमती छुंची आगो को नेबे टिके पछ को नेबे पुणी आगो को नेबे पुणी पछ को नेबे एमती करिके आपण इंटरलॉक करि परिबे। देखंतु आपणकर केमिति फिनिशिंग सहकारे प्लेन मेसीन रे भी आमे इंटरलॉक करि परले देखि परचंते। आ प्लीज सांग माने जदि आपण माने ए पर्यंत मो वीडियो को लाइक आ सब्सक्राइब करनाती प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मो चैनल को करि दियंतु। देखंतु प्लीज 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 देखंतु मोर केमती फिनिशिंग हो गला। देखंतु ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमर बाहरी जाइछि ना एबे ताको हमें एबे एक्स्ट्रा सूता बाहरी छि ताको एबे हमें कट कर दबा देखले ताको एमती कट करके बाहर कर दबा। एबे देखंतु मोर टोटली आउ ये बाहर नाही माने कपड़ा जो बाहर हमर एरा सिल्क कपड़ाटा ये तो बहुत सूता एमती टाणी होता। देखंतु टोटली सूता हमर टाणी हो नाही देखि परले पूरा फिनिशिंग भाव में आमर इंटरलॉक हो जाइए। एमती कले आपण को ब्लाउजटी बहुत सुंदर मध्य देखा जीवो। तापरे चलंतु एबे आमे ए जो डबल कटोरी रो येडा को आमे करके ताको देखौचे। देखंतु सेमती आपण पादीटा को हाथ रे उठेबे आगो पछ सेमती छुंची को करि चलिबे। देखंतु पादी को एमती आपण हाथ रे उठे देबे तापरे छुंची को सेमती आपण आगो पछ करके एमती करि परिबे। देखंतु मु जेमती करछु आपण माने मध्य से भले करंतु आपणकर ब्लाउजटी
ବହୁତ ଫିନିସିଂ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ପାଦିକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଫିନିସିଂ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାହାରିବ ତାକୁ ଆପଣ ଏମିତି କଟ୍ କରିପାରିବେ, ଦେଲେ ସେ ଆଉ ଟୋଟାଲି ବାହାରିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ମୁଁ ଟାଣୁଛି କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଖସୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଳଟା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭି ପଟିଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କରିକି ବତାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ନ ଜାଣିପାରିବେ ଏମିତି ଅଲଗା ସୂତା ଲଗାଇଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଲକ୍ଟି କେମିତି ହେଉଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ବ୍ଲାକ୍ରେ କରିଥାନ୍ତି, ବାକି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର ଅଛି ନା, ଦେଖେଇବାର ଅଛି, ଶିଖେଇବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ କଲି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ବା ଶିଖିପାରିବେ। ଦେଖିପାରିଲେ କେମିତି ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି ଇଣ୍ଟରଲକ୍ଟି, ଦେଖିପାରିଲେ। ତାପରେ ଏହାର ପୁଣି ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ କପଡ଼ା ବାହାରିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା, ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ଏମିତି ସାଇଜ୍ କରିବା। ଦେଖିପାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୁଡ଼ାକ ସିଲେଇ ସମୟରେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମର ଆଉ ଟିକେ ବି ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସିଲ୍କ କପଡ଼ା ନହେଲେ କେତେ ଆମର କପଡ଼ା ବାହାରିଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ ପଟି ଯେଉଁଠି ହୁଏ ସିଏ ତାକୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କରିଦେଲି, ଆଉ ଡବଲ୍ କଟରୀର ଷ୍ଟିଚ୍ ମଝିଟା କରିଦେଲି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭି ପଟିଟାକୁ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ସେମିତି ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପ୍ଲେନ୍ ମେସିନ୍ ଥିବ, ସେ ପ୍ଲେନ୍ ମେସିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟିକୁ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କରିଦେଲେ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କପଡ଼ାଟା ପିନ୍ଧୁଛୁ ନା, ପିନ୍ଧି ସାରିକି ଥରେ ଧୋଇଦେଲା ପରେ ସିଏ ଆମ ବଡ଼ିରେ ଲାଗିକି କପଡ଼ାଟି ମାନେ ସୂତା ବହୁତ ବାହାରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କରିଦେଉଛେ ଆମର ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଏମିତି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ବତାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ପାଦିକୁ ଧରିବେ, ପୁଣି ଆଗ ପଛ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ପାଦି ଧରିବେ, ପୁଣି ଆଗ ପଛ କରିବେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁଣି କରିଚାଲିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେମିତି ପାଦି ଟେକି ଧରିବେ, ଆଉ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଆଗ ପଛ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବେ। ଜମା ତରତର ହେଇକିନା କରିବେନି, କାହିଁକିନା ତରତର ହେଲେ ଛୁଞ୍ଚିଟି ଭିତରକୁ ପଶିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟିଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିଦେବ। ଆପଣ ଜଷ୍ଟ କରେ ଏମିତି ହାଲୁକା ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୁଞ୍ଚିଟିକୁ ପାଦିଟିକୁ ଟେକିବେ, ଛୁଞ୍ଚିଟିକୁ ଆଗ ପଛ କରିବେ। ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ପୁଣି ପଛକୁ ନେଇଯିବେ, ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ପୁଣି ପଛକୁ ନେଇଯିବେ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଲକ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କେମିତି କପଡ଼ା ବାହାରେ, ମୁଁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ବତାଉଛି। ଦେଖିପାରିଲେ ଟୋଟାଲି ଆମର କେଉଁଠି ବି କପଡ଼ା ବାହାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେ ସୂତା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାଟିକି ଚାହିଁଲେ ପୁରା ସଫା କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍